अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी एक्सीडेंट, जहाँ पर एक टू व्हीलर पे सुमन दास करके एक लड़का है, 26 ईयर्स ओल्ड है, गोकुलपुर का ही है, गोकुलपुर उदयपुर का ही रहने वाला है। उसको एक अननोन बोलेरो व्हीकल ने डैश करके, हाई स्पीड में डैश करके वो भाग गया है। इसके चलते इसके सर पे बहुत गहरी चोट की वजह से इसका स्पॉट पे ही डेथ हो गई है सुमन दास की। तो अभी हम लोग ये जो बोलेरो व्हीकल है इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी मिल जाएगा ये। और जो भी इसका ये है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगा और इस पर कड़ी कार्रवाई। सर शाम के वक्त रात को इस रोड में ऐसे रश रहती है, रोड में कुछ नहीं लेता, लाइट भी यहाँ पे कम है, तो इसमें कुछ रोड सेफ्टी के लिए कुछ तो सर हर वक्त काम हो रहा है, लेकिन लोगों का भी मौत भी हो रहा है सर। इसके साथ क्या बोलेंगे सर, इसमें क्या इनिशिएटिव है? इसके लिए अभी हम लोग बहुत जगह पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग करवाया है और कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग के लिए जैसे बैरल्स और ये रख के बैरिकेडिंग करवा रहे हैं हम लोग, ऐसे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए। और इससे काफ़ी जगह पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक्सीडेंट रोकने का ट्राई कर रहे हैं, तो जल्दी इसका कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। आप देखिए सर, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है रोड साइड में बहुत सारा सर स्टोन और मिट्टी और ये पे बहुत सारा एक वेस्टेज पड़ा हुआ है सर, इसके बाद कुछ बोलेंगे सर रोड साइड में? सर यहाँ पर जैसे ये पूरा जो स्ट्रेच है उदयपुर का मेन टाउन एरिया, और यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है। इसके चलते बहुत सारा मिट्टी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो पड़ा है, इसके लिए हम लोग भी ये करेंगे कि जल्द से जल्द ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करके इसका रोड का कंडीशन इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए कोशिश। যুবকের মৃত্যু হয়েছে, কি জানতে পারলেন? অ্যাকচুয়ালি তুললা তো কেউ ধরে না, এই সিস্টেমস আর সমাজের মধ্যে কী হইতেছে সেটা কেউ তুললা ধরে না। রাস্তাঘাট হয়ে গেছে অনেক ছোটো, সেটা হয়েছে টু वे, আর গাড়ি ঘোড়া বাইরে গেছে অনেক প্রচণ্ড পরিমাণে, সবাই ঘরে গাড়ি আছে, সবাই ঘরে বাইক আছে। এইবার ছেলেটা খুব সম্ভবত নাম সুমন দাস, বাড়ি গোকুলপুর। সেই ছেলেটা গোকুলপুর থেকে রাজারবাড়ির দিকে যাচ্ছে, আর অপোজিট সাইড থেকে কোনো একটা গাড়ি আইতাছিল, আমাদের সাসপেক্টেড সেই কোন গাড়িটা সেটা আমরা জানি না। তো ওইখানে একটা ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট, সেই অ্যাক্সিডেন্টে সেই বাচ্চা ছেলেটা মাত্র বয়স বড় জোরে 24-25 বছর হবে, তাও আরেকজনের বাইক, একটা বন্ধুর বাইক নিয়ে সে ঘুরছিল, জাস্ট বলেছিল যে আমি একটু রাজারবাগ থেকে আসি। ওই টাইমের মধ্যে তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট অন দ্য স্পট, সে আর পৃথিবীতে নেই। আমি প্রশাসনকে এইটাই বলবো যে অতি সত্বর যদি আপনারা পারেন তো প্রশাসনের কাছে সব কিছু উপায় আছে এটা 4 ওয়ে লাইন করার জন্য, এবং যেটা স্মল বাইক গাড়ি এবং ভেহিকেল চলার এবং স্মল ভেহিকেল চলার রাস্তা তৈরি করার জন্য ত্রিপুরাতে। বলছেন যে রাস্তার মধ্যে যানবাহনের লোড প্রচণ্ড বেড়ে গেছে, প্রচণ্ড পরিমাণের লোড, ওইটাই আমার কথা। বাকি প্রশাসনের কাছে এইটাই আমার অনুরোধ যে অতি সত্বর এটাকে 4 ওয়ে লাইন বানানোর জন্য। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে। আমাদের এক ভাতিজা, তারপরে বলবো করে একটা গাড়ি রাস্তা কিনে উঠছিল, ওই সাইড ঠিক আছে, বাইক করে বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেছে, ওই জায়গাতে স্পটেড মগজ থেকে আম করে সব কিছু বের হয়ে গিয়েছে। তাহলে সেই অবস্থা কটা থেকে 10 থেকে 15 মিনিট হয়েছে। কোন জায়গা দিয়েছে? হাজিরপুরের রিয়েল সাবারে টিপোলটা দেখে। আচ্ছা, মানে পুরাতন সৎসঙ্গ আশ্রমের পাশে নাকি? সৎসঙ্গ আশ্রমের 100 মিটার পরে মানে বিচুরিতে আসতে। পুলিশ কি আইসে ঘটনাস্থলে? এসেছে। আচ্ছা, বর্তমান কি অবস্থা আছে? বর্তমানে যে পেশেন্ট ও তো জায়গা শেষ। বয়সটা কত হবে আনুমানিক জানেন আপনি? বেশি হয়নি, 23-24 আর বেশি তো না, যেটা খুবই মর্মান্তিক। কিসের সাথে হয়েছে ঘটনাটা শুনছেন আপনি? কিসের সাথে হয়েছে ঘটনাটা? কি কোনো গাড়ি বা বাইকের? এটা গাড়ি। আচ্ছা, ওই গাড়ির পিছনে একটা বাইক কখনো দৌড়িত আছে। আচ্ছা, এটা শেষ করলে গা। আচ্ছা, যেরকম খবর পেয়েছি আমরা, গাড়িটারে আটটানার লেগা নাম্বারটা ওই ব্যাগগুলো চেষ্টা করছে। গাড়ির পিছনে একটা লোক কোনো ব্যাগটা রানিং আছে, এটা আটটানা লেগা। ছেলেটা মানে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছিল? ছেলেটা এখান থেকে যাচ্ছে, বাড়ি দিকে যাবে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবতী বিশ্বাস।